Guys, ang punta guys. Ako diri guys, sincere ko. Okay na. Ako na akong ligid guys. Muna ang Maligaya Matina Playa min. Ilang main office. Guys, tako kayo ng grahe guys. Guys. Ang gwardiya guys, so tagsan lang mamilok. Ilang opisina guys. May landong-landong diri guys. As pa ni kayo guys. Napa dito sa sulod. Ito pa sila naka-chinsuil guys. Napana dito guys. Anak diri. Unyang Maligaya. Sa Matina Playa, Davao City ni kita guys. Kung mangita mo ani guys. Kung gusto mo mag-driver sa Maligaya guys. Alas na ako guys. Lay lang mo guys. Ngita lang ko guys. Para gahi-gahi na mo diri guys. Yung dapita. Kaya na nato magpasulod og tao ba nato gusto aning taxi. Hey guys, kato lang guys. Salamat guys. So, lakaw na ko guys. Guys, abri na ang gate guys. So, lakaw na ko. Salamat guys.